اللہ تبارک و تعالیٰ نے تر خصوصی عالم بنائے. اکھ گو عالم جہنم، بیاکھ گو عالم جنت، بیاکھ گو عالم دنیا. اکھ مقام تو عالم سہ یت سختی سختی، بیاکھ سہ یت آرام آرام، یت سختی سختی تت ونان جہنم، یت آرام آرام تت ونان جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ واتن سارے جنتس اور جہنم نش کرن رہائی. بیاکھ عالم یت مز زندگی گزارن گو عالم دنیا، یت نہ سختی دائمی نہ آرام دائمی. بیاکھ چیز یہ عالم اس دنیا یمو تریو عالمو مز ساروی کھت قیمتی تہ ساروی کھت رزیل تہ عالم یہ. یعنی اگر اس وچھو اگر انسان ویس وہ عالم جنت تت عالمس انسان قیمتی بنائت، سہ قیمتی، مگر تیل یہ قیمتی اندِ خاطر بنان یل یہ یتھ دنیا مز عمل کر. یتھ کن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرتش کھیتی، اس یتھ مز کمائے آخرتس مز لگتی. اور یہ ہے کہ انسانس ذلیل تہ کرتھ یہ دنیا. فرموک دنیا ملعون، دنیا سہ چیز یتھ لعنت آئی کر، وہ ملعون ما فیہا. اور یہ کیسا ات دنیا مز تم ساری چیز کیا ملعون الا ما کان للہ منہا، مگر اس ات مز اللہ تعالیٰ سن ذکر یہ کرنا تر پہ چلمس لعنت کرنا. یت ست رب الکائنات سہ ناو آس، سہ رزق ٲسۍتن، سہ گیدرنگ ٲسۍتن، سہ ملاقات ٲسۍتن، سہ وۄتھُن ٲسۍتن یا بِہُن ٲسۍتن یا شونٛگُن ٲسۍتن یا نژُن ٲسۍتن، یتھ منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو چھُنہٕ کینٛہہ، سُہ چھُنہٕ پروردگارس نِش پایدار کِہیٖنۍ تہِ. حدیث پاکس منٛز چھُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ ہن ین پٮ۪ٹھ دنیا بنو تن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ٲسن زٕہٕنۍ تہِ رحمتٕچ نظر کٔرمٕژ، زٕہٕنۍ تہِ محبتٕچ نظر کٔرمٕژ. فرموکھ اکھ انسان یل جنتس مز یل آخرتس مز یہ نن دنیا گژھِ برونٛہہ کن، دنیا گژھِ کھڑا، پروردگارس کر عرض یا اللہ پننیو اولیاء اعظامو مز سوزتن مے کن اکھا. پروردگار فرمایس دفع گژھ، کیازِ کہ یت کت دنیاس مز روزت ژے مز روزت تھو نہٕ مےٚ ژے لایق کینٛہہ تہٕ ییٚتہِ کتہِ دِمن بہٕ ژےٚ. یعنی چون بنووُم نہٕ کہین تہِ دنیاس مز روزت، وۄنۍ ییٚلہِ یہِ دنیا ترٲیِتھ آو یُکُن تہٕ بہٕ کتہِ دِمس، بہٕ کتہِ دِمے یہِ ژےٚ ییٚتہِ یہِ روزِ ژےٚ منٛز. اوے فرماوان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دنیا چھُ دشمن، کیا چھُ دنیا چھُ دشمن پروردگار سُنٛد، کیا چھُ دنیا چھُ دشمن پروردگار سُنٛد تہِ اور پروردگار سٕنٛدٮ۪ن دوستن ہُنٛد تہِ چھُ دشمن. یم پروردگارس دوست تمن تہِ دشمن اور یم اللہ تعالیٰ دشمن تمن ہُنٛد تہِ دشمن. اللہ تعالیٰ سُنٛد تہِ دشمن کیازِ یہ چھُ غفلتس منٛز تراونُک چیز اور اللہ تعالیٰ چھنہٕ غفلت پسند کینٛہہ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن دوستن کیازِ چھُ دشمن؟ فرمووُکھ یُس یہِ دنیا چھُ یہ چھُ پتہٕ پتہٕ لاران کمن پروردگار سٕنٛدٮ۪ن دوستن، اہل اللہن، نیکوکارن، یم نہٕ دنیا دار چھنہٕ کینٛہہ، یم نہٕ دنیا وۄتھوُن تہٕ دنیا بیہوُن تہٕ دنیا چھنہٕ کران کینٛہہ، تمن چھُ یہِ پتہٕ پتہٕ لاران. مگر یہ دنیا چھُنہٕ، یہ دنیا چھُ تمن پتہٕ پتہٕ سنز کران مگر تم چھنہٕ اتھ گاسہٕ تراوان کہیٖنۍ تہِ. کتابن اندر چھُ اکھ واقعہ لیکھِتھ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وُچھ اکہِ دۄہ خوابس منٛز وُچھُکھ گاو. ییٚلہِ یہِ خوابس منٛز وُچھُکھ أمِس نہ ٲسۍ ہینٛگ نہ ٲسۍ أمِس لوٚٹ. فرمویس یہ کیا جواب آو، یہ چھُ دنیا، لٔٹ کتہِ تہٕ ہینٛگ کتہِ؟ جواب دِتھکھ ہینٛگ پھٕٹرٲیِم تِمو لُکو یِم نیکوکار ٲسۍ، تِمو ژھٕنِم لتھ، تِمو دِتُم نہٕ پانس برونٛہہ کُن یِنہٕ کہیٖنۍ. مےٚ کریے پنٕنۍ کِنۍ کوٗشش، دٔچھِنۍ تہِ یُن کھووُر تہِ یُن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ بار بار فرمان ٲسۍ اے دنیا بہٕ چھُسے نہٕ دنیا دار کینٛہہ، بہٕ چھُسے نہٕ چون طالب کینٛہہ، کیازِ مےٚ دی ژٕ تِمنٕے
دھوکہ دی تمن لکن یم ژے پت پت لاڑن مے ہیکھ نہ دھوکہ دت کہین تہ فرموک ام گاون یعنی خوابس من حضرت موسیٰ علیہ السلام یوان گاونس دوپنس ہینگ پھڑرائم کمو یم پروردگار سن نیکوکار بند اس اور لوٹ کت لوٹ گوم تمن اتھس کت یم پت لاڑیم طالب اسم دنیا دار اس دنیاس پت پت اس تمن میلیون میون لوٹ مگر بہ میلیس نا کہین تہ اوے فرموک یہ پروردگار سن دشمن تہ پروردگار سن دوستن ہن دشمن تہ اور یم پروردگار سن دشمن تمن ہن تہ دشمن ایمن ہن کت کن دشمن یمو کر امی خاطر محنت ییژا محنت کر محنت کر یمو ژھن آخرت مشرائت یمو تہ وتھون تہ دنیا بیہون تہ دنیا ہر حالس مز دنیا خوشی آس تمہ سات تہ دنیا مقصد غم آس تمہ سات تہ دنیا مقصد سہ کمس تام ونیاو دپیس اللہ تبارک و تعالیٰ پرسس کتابن مز کہاوت لکھت دپان اللہ تعالیٰ اگر امس پرسو ون سا کوت گھک جنتس گھا جہنمس گھا کیاز کہ چون اعمال تہ نیکی تہ برابر تو بدی تہ برابر گناہ تہ برابر نیکی تہ برابر وین پرسو امس فرشتو امس پرسو کوت گھک یہ لوگ جواب دن دپنک مے سوزو توت یہ دون ژورن آنن ہند فائدہ آس سون حال تہ یہ اس یہ غرض کی اس کوت گھو سس جہنمس گھوا جنتچ وت گھوا جہنم چ وت گھا غلط وت گھوا صحیح وت گھوا ہم دو چار آنے کا فائدہ ڈھونڈتے ہیں تو بہرحال یمو لکو دنیا من دون ژورن آنن ہند فائدہ چھوڑ پروردگار ژھنک ترائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایمن چھن دنیا میلن کہین تہ یم گژھن ذلیل و خوار یم تہ پروردگار سن دشمن اور دشمن چھ یہند کیا دنیا تہ چھ یہند دشمن اور یل یم پگہ عذر کرن یم دپن یا اللہ دنیا مز گژھو بے اکہ پھر وۄنۍ کرہو نیکی پروردگار فرمایک قال لخسوا فيها ولا تكلمون ات مز گژھو ذلیل و خوار جہنمس مز مے سۭتۍ مہ کٔرِو کتھ کہین تہ سورہ بقرہ مز فرمو پروردگارن امنٕے لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون یم چھ تمے لوگ یمو دنیا ہیوت کم بدلو آخرت کی بدل ہوتی مو دنیا یمن پیٹھ ہسا کری پروردگار عذاب فلا يخفف عنهم العذاب یہندس عذابس مزین ہلکا پن کرنے کہین تہ یمن کا مددگار آس نا کہین اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین پروردگار فرمو یمو ہسا ہوت دنیا آخرتس بدل دنیاچ نعمت امنی مز کرک آش آخرت سنک ترائت پروردگار فرمان فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نہ اسم سیزی وت پہ نہ اس یہ سودا کور آخرت سنک مشرائت دنیا روٹک یمن ہند یہ سودا اس نہ فائدہ مند تہ کہین تہ بہرحال دنیاچ مذمت کر حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ زیادہ اکس حدیثس من حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اکس چھاو جیز مود ویتس چھاول پوتس پہ نبی علیہ السلام فرمو صحابہ کرام صحابہ اس چھاول پوت مودمت چھو یہ چھا پنس مالکس ٹوٹ اوسمت ٹوٹ چھسا ونکس کن یہ چھنمس ٹوٹ کی عرضہ کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھن پنس یہ نہ چھن پنس مالکس ونکس ٹوٹ یلی امس یہ نفرت ام سن کیا مودمت یہ کن کار ہند کہین تہ توے ژھن کوڑا کرکٹس من یپر کن ژھن ڈسٹ بینس من ڈسٹس من ژھن یپر کن فرمو صحابہ یاد تھیزو اللہ تعالیٰ نزدیک چھن یم ژھاول پود کھوت زیادہ قیمت یا دنیا فرموک اگر ہسا دنیا قیمت آسہ مچھ ہندس پرس برابر تہ اکس کافرس چاونائن پروردگار اخ قطر تہ تریش کی پروردگارس واریاہ زیادہ غضب کت پہ دنیا نبی علیہ السلام فرمو الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا کیا اور کافر سن خاطر کیا
جنت امس جنت باغات امس اور فرموک دنیا یس یم انسان دنیا پسند کور ام دنیک محبتن اگر ام یہ دنیا بنو مقصد زندگی امس وتھن تہ سٹیٹس بہن تہ سٹیٹس دنیاوی سٹیٹس فرموک امس واتنا یہ تکلیف آخرتس ام سن آخرت گژھِ خراب اور یم انسانن آخرت اپنو آخرت کورن پسند کت پہ دنیا پہ فرموک آخرتک محبت واتنا امس تکلیف کت دنیا کس محبتس وی پزِ اس پانے سوچن زِ کس انسان کت چیزس پسند کرن کس امس فائدہ مند کس امس نقصان دہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دس پنن اصحابن مز اتی تجک ماش آو کتام ماش چمچہ تلک تروک آسس مز یتھے امچ مٹھاس آیک تو ودن لوگو کس کرنی غنیمت زِ اس پرژھو تُہۍ کیازِ چھِو ودان ییٚلہِ یہِ کیفیت عجیب سُہ دلُک اثر وٕچھُکھ تِمن اصحابن تہِ آو ودن ییٚلہِ یِمو ودن لوگ صحابہ فرماون أسۍ ٲسۍ واریاہس کالس ودان مگر حضرت ابو بکر کینٛژٕ ٹائم بعد کوٚر اَسہِ ژھۄپہٕ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم کنٹنیو ودان تم پتہ کنس ون یمن تُہۍ کٔرِو ژھۄپہٕ کیازِ اَسہِ زون نہٕ منٲسب کینٛہہ تم پتہ کٔر یمو پانے ژھۄپہٕ اوٚش وتھرووُکھ اَسہِ کوٚر عرض نہ حظ کم چیزن ودنٲیِو تُہۍ یوٗتاہ جواب دِتھیکھ مےٚ ہسا اوسُس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس مز نبی علیہ السلام ٲسۍ یِتھ کٔنۍ پننہِ دستِ مبارکہٕ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ کھلن کُنہِ کتھ تام چیزس مگر سُہ اوس نہٕ اتھِ یِوان کہیٖنۍ تہِ ییٚلہِ یہِ ٹایم واریاہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کوٚر اَسہِ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کُس چیز ٲسوٕ کھلان جواب دِتُکھ کوٚرُکھ عنایت فرمووُکھ مےٚ برونٛہہ کنہِ آو دنیا آیا مےٚ یپٲرۍ تہِ تہٕ یپٲرۍ تہِ مےٚ دوٚپُس مےٚ مہٕ دِ دھوکہٕ کِہیٖنۍ مےٚ نِش ژل دوٗر مےٚ کُنمہٕ یہِ کِہیٖنۍ یہِ دنیا لوگُم لاسٹس وننہِ چلو اگر نٔے تُہۍ مےٚ رٔٹِو کینٛہہ تۄہہِ پتہٕ یِم لُکھ یِن تِم رٹن مےٚ ضروٗر یِم ٲسۍ صحابہ اکہِ مٹھاسٕچ أڑرس ییٚلہِ میادس پٮ۪ٹھ یا زیٚیہِ پٮ۪ٹھ پیوان ٲس تِمن ٲس نبی سٕنٛز تِم تعلیٖمات یاد پیوان آسکھ زِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو کتھ حالس منٛز ترٲے اوے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو فرموکھ عجب چھُ تعجب چھُ تٔمِس انسانس یُس ایمان چھُ آخرتس پٮ۪ٹھ تھاوان یُس آخرتُک متلاشی چھُ مگر تمہِ باوجوٗد چھُ دنیا منٛز چھُنہٕ یژھان نیرُن کِہیٖنۍ دنیہُک محبت چھُنہٕ یژھان تراوُن تہِ کِہیٖنۍ تہِ اوے موٗجوٗب فرمو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلمو فرموکھ صحابہ ؤلِو بہاوو دنیا فرموکھ دنیا اگر وٕچھُن چھُ نیکھ أکِس جایہِ تتہِ آسہٕ سڑیمٕتۍ پلو ٲسۍ یعنی کہِ دۄدڑیمٕتۍ پلو ٲسۍ فرموکھ تتہِ اوس سڑیومُت کھٮ۪ن چٮ۪ن تتہِ ٲس نجاست تتہِ آسہٕ أڑجہِ بوسیٖد گٔمژٕ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یم سڑیمژٕ أڑجہِ یم بوسیٖد گٔمژٕ کیاہ پلو یم بوسیٖد أڑجہِ بیٚیہِ نجاست یۄس بدبوٗ چھِ یِہوے کیاہ چھُ دنیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرموکھ یم چھِ تِم أڑجہِ یم ریز گئی سپدن اور ان قریب گژھِ یمن منٛز کانٛہہ معاملہٕ یم گژھن ختم اور یم گژھن بوسیٖد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن روایت فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اے ابو ہریرہ ژٕ چھُکھا یژھان بہٕ ہاوے ژےٚ دنیا عرض کوٚرُکھ بالکل حظ مےٚ ہاے تو دُنیہٕچ حقیٖقت کیاہ چھِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیوٗس بہٕ أکِس جایہِ تتہِ ٲس یہِ ڈسٹ ترٲیِتھ تتہِ ٲس یہِ گندگی ترٲیِتھ تتہِ ٲس یہِ کھۄڑا یِتھے کٔنۍ أتھۍ کِنۍ ٲس یہِ ژھۄٹھ وۄٹھ تراوان تُکُن فرمو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان تتہِ آسہٕ أڑجہِ تتہِ آسہٕ جانورن ہٕنٛز أڑجہِ تِم آسہٕ لجمژ بوسیٖد گٔمژٕ گژھنہِ تتہِ ٲسۍ پلو لۄکچہِ دجہِ آسہٕ پلون ہٕنٛدۍ ژھِنمژ آسہٕ فرمو بیٚیہِ ٲس نجاست تتہِ فرموکھ ابو ہریرہ یم چھِ تِمے أڑجہِ یم تِمے جانور یمن جانورن پٮ۪ٹھ أزیُک نوجوان چھُ سوار گژھان یم چھِ تِمے أڑجہِ یمن پٮ۪ٹھ تُہۍ سوٲرۍ کران چھِو یمن واژوٕنۍ اور فخر ٲسوٕ کران میانہِ کھۄتہٕ رٕژ سوٲرۍ چھکھ أمِس نوجوانا لین کروزا ٲسۍتن یا بیٚیہِ کانٛہہ گٲڑۍ ٲسۍتن لچھن لچھ مدی لچھٲٹۍ کروڑس ٲسۍتن کانٛہہ گٲڑۍ یۄس آسہِ سۄ آسہِ غور کٔرزِ 40 50 60 ؤری آسہٕ گاڑِ
تم لگژری کار مان تم ونکس اگر گھو تمن کباڑ قیمتس ہین خاطر کہین تہ دنیا اخ وقت وات یت گاڑ پہ سوار کران یس ونکس مان کیا تھد کھوت تھد سوار یہ بھی ایک دن 15 سال 20 سال کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا اتین کرمس کرنا اتین پارٹس الگ الگ کرنا اتین تت کھلائی کرنا ادر خلیت کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ابو ہریرہ یم چھ تمے جانور یمن پہ تو سوار ایسو کر اور اکھ کس پہ ایسو فخر کرن سے مین ہی سوار چھن کسی یم چھ تمے پلو یمن پہ تو فخر ایسو کرن ونکس یمن دج بنیم ات لاگن یت کن اگر تھپ کرو یم الگ الگ گسن یم تمے پلو یمن پہ تھی فخر ایسو کرن فرمائک ابو ہریرہ یہ نجاست سہ نجاست یہ سوئی غذا اس تھی کھان ٲسوٕ پائی چھن کت چھو انان حلال اوسا حرام اوسا اور امنی ڈشن پہ امنی ات غذاس پہ ٲسِو تُہۍ اکھ أکِس پہ فخر کران زِ میون ہیو غذا چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کھٮ۪وان میون ہیو کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کھٮ۪وان آخر کار درٛاو یہِ نجاست بٔنِتھ یہِ چھُ ونکس اتھس بِہِتھ یہِ چھُ اتھس ونکس پڑا پیوٚمُت اتھ کُن وٕچھُن چھُنہٕ برداشت کران کِہیٖنۍ اپٲرۍ کِنۍ ییٚلہِ نیران چھُ چٲنٛٹِس چھُ مُش یہِ تھاوان آس تھپ چھو دیوان اپر کن چھو نیارن یہ وہی نجاست ہے یہ وہی غذا ہے جو آپ کھایا کرتے تھے یہ دنیا ہے اور ایک صحابہ یہ کیا گو دنیا اوئی موجود کر حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صحابہ دنیا چھ سرسبز کیا چھو سرسبز چھو یہ چھو یمس یت ات پت لگی یس انسان ات دنیا پت لگی تمس چھ سرسبز شاداب لگن اوے ونن شاید دبن یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے اہل نظر کو یہ بگڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یم دنیا دار چی سرسبز شاداب نظری ون حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تُہۍ وٕچھِو تُہۍ کیا چھو کران بنی اسرائیلس یل سون خوشبو مشک ڈیسنٹ کلر ڈیسنٹ خوشبو لگژری پرفیوم فرموک یل تمو لگژری پرفیوم وچ یل تمو زیورات وچ تو بیٚیہِ مستورات وچھت فرموک حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تم گئی تعجبس مز یہ کیا چیزا چھو یہ کیا چیزا چھو امی چیزن کری کر تم خراب اوئی فرمو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر پنن اصحابن پنن حوارین مختلف اوقاتن مز کر امام غزالی رحمت اللہ عنہ کاہ نصیحت کرک بیان نمبر 1 فرموک میں نے حواریو پنن مال کرجو تمس حوال پنن مال کرجو تمس حوال یس تہندس مالس حفاظت کر یس تہندس مالس حفاظت کر تہند مال ضائع کر تو عزت چھا تو دکان چھا کانٛہہ تہِ چیز چھا یہ وچھو یہ کمس کور اس حوالہ یہ پروردگارس حوالہ کرن کن دنیا کن لکن حوالہ کرن پنن عزت تو پنن ناموس چھُ مےٚ دنیاہس پٮ۪ٹھ فنا کورمُت کِنہٕ مےٚ چھُ پروردگارس پُشرومُت اوے فرموک پنن مال کرزو تِتھِس نفرس حوال تِتھِس ذاتس حوال یُس اتھ حفاظت کر ضائع ژھنس نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ فرمویک دنیا چھُ خزان کیا چھُ اتھ چھُ ہمیشہ آسان ژوٗرِ ہُنٛد کیٛاہ خطرٕ یہ کیٛاہ چھُ مکان چھا دکان چھا تو تس تام چھُنہٕ نیرنٕے پانے دکانس کلب دِوان کلب دن پتہ لمن کلفس یہ ما چھُ یلے اکے نہٕ کینٛہہ 3 کلب پتہ منزس راڑ تراون اگر زیادہ بوڑ دکان آسیس تتھ تہِ تھاون کلب 2-3 دِتھ دنیا چھُ خزان ات چھُ خطرٕ کمیُک ژوٗرِ ہُنٛد پتہٕ فرمٲیکھ ییٚمِس سُنٛد خزان پروردگارس آسہِ تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ خوف کِہیٖنۍ دنیا جو کچھ ہے وہ سارا خزانہ ہے اگر سے نیک کام چت کرمس وہ خزانہ کہاں جمع ہو رہا ہے وہ آپ کے نام اعمال میں جمع ہو رہا ہے اس کو چور نہیں چرا سکتا ہے بیلٹ فرموک
فرمائے حواریو میں ہسا دنیا تیزا کر میں محنت پروردگارن کور میں تس نعمت عطا رحمت عطا دنیا دسم تت کو لت میں ژھن یہ بت کھکھڑی پتھر پہ کمو فرمو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توے کورن تمو نکاح تو اگر وچھو تہندس مذہبس من زیادہ کیا سٹرگل زیادہ کرے نکاح تہ کورن کہین فرمو رہبانیت کر تمو اختیار یعنی عیسائیو میں ہسا ژھن یہ دنیا کت بت کڑی تل یعنی بت کور مس تل کن یہ ون تہ تل اس لیے مے چھن خوف امیک کہین تہ لہذا یاد تھیزو یہ تہ یہ دنیا تلہون یہ پانس ست اٹیچ کرہون پانس ست رٹہون اگر تہ یہ رٹو تہ گژھو خراب فرمایس یہ تھیزو یاد دنیا انسان سند خباست خاطر یہ کت کافی کیا ام سن خبیز بننے خاطر یہ کت کافی کہ سہ کر خدائے سن نافرمانی کیا کر خدائے سن نافرمانی اور نافرمانی کت کٹ کر امس روز دنیا محبت کیا روزس دنیا محبت فرمائش دنیا محبت یوتس تام دلس مز آسنا آخرت محبت یس توتام پروردگار سن محبت یس یم ز چیز چھ اکسی شے جمع گسن کہین تہ سٹم چیز فرمائش یہ دنیا چھ گزرگاہ کیا چھ گزرگاہ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابہ کرامن اس کر نصیحت فرمائے کن فی دنیا کا نک غریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنن حواریین تہ کرن نصیحت یہ دنیا چھ گزرگاہ کیا یم کرہون آباد یم کرہون آباد کیا خبر کی فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کن فی دنیا کا انک غریب یہ دنیا یا دنیا اس میں روز تت کن زنت زانی نہ ژے او عابر السبیل یا وت پکون غریب یمس نہ کانٛہہ پرزناون آسہِ نہٕ کہین مسافر یا وت پکون یل ژٕ وت پکون بنتھ یتھ دنیا مز روزک اکس کیا سب مسافر ست پر روزک آپ کو دنیا کے ٹھاٹ باٹ کی طرف دل نہیں لگے او عابر السبیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے یہ دنیا گزرگاہ ہے تو ماں کے پیٹ سے نکلا اور قبر کی پیٹ میں چلا جائے گا ساتھ کچھ نہیں لے کر آیا تھا ساتھ لے کر کچھ نہیں جائے گا فرمو یاد تھیزو ہر کن چیز آسن جڑ کیا چھنا آسن فرموس گناہن ہن جڑ چھ دنیا محبت اوے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حب الدنیا راس کل خطیت ہر کن گناہس ہر کن خطاہس جڑ کس دنیا محبت یہ پیدائش کرن اتی پہ دنیا گژھن وقت نیم چیز فرمو انسان چھ بعض دفعہ اکس سیکنڈ کی ساعت کی خواہش خاطر شہوت خاطر پنن پور زندگی تو برباد ژھنن پنن آخرت ژھنن برباد کر چاہے اس کی نفسانی خواہشات ہو چاہے مالی خواہشات ہو یا کسی اور چیز کی خواہش ہو ایک سیکنڈ کی خواہش کے لیے اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور وہ اس خواہش سے بچتے رہو اور یہ خواہش اس کے لیے پوری زندگی کے غم کے لیے کافی ہو جاتی ہے ام سن خاطر کیا ہمیشہ خاطر پت فرمائے دہم چیز نیم چیز اچھا دہم چیز فرمائے زچیز نمبر 1 بادشاہ تو بے خاتون بادشاہ نش مستوراتن نش رجوع پات اللہ وہ آپ کے لیے حلال ہو آپ کی بیوی ہو آپ کی ماں ہو آپ کی بیٹی ہو آپ کی بہن ہو ان سے دور رہو جتنا دور رہو گے سکون سے رہو گے یہ نصیحت کرن کم حضرت فرمو بادشاہ نش کت کشو فرمو یہ بادشاہ چھ عطا آمت کرن تمش مہ کریو لالچ تمش مہ کریو لالچ سیٹی ہز مہ کریو لالچ تمس مہ وتھو اپوزیشنس مز اگر تو اپوزیشنس مز بتو وہ آپ کا جینا حرام کر دے گا آپ بے سکون رہو اور اسی طرح عورت اس سے اپنے آپ کو بچا کے رہو اس کی طرف اٹیچ مت رہو اگر رہو گے تو آپ کی آخرت برباد تو بہرحال دنیا کی محبت حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ نے کیا سا دنیا مز پودہ کرنا تمو من ساروی کھت زیادہ بغض ابغض یت ونان ساروی کھت زیادہ نفرت یت سۭتۍ کران وہ دنیا ہے یہ کیا سا پودہ کور پروردگار حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا فرمو لک ژھن مالن ہلاک کرت کیا مال یعنی تکاثر مجھے الہاکم التکاثر سورہ تکاثر مالی مال فرموک انسان چھ دپان مالی مالی
انسان چھ دپان مالی مالی فرموک ام سن چھن کہین ام سن چھ تی یہ کھون تو نجاست گنت نبر دراو یہ لوگن تو پرون گھت ترائت ژھنن یہ پروردگار سن وتہ مز دن تت روزس خیرات بہرحال اس پہ ذرا سوچن اس پہ سوچن حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دہ سفرس پہ ست اخ ہواری نفرا اخ ست یمن ژچہ ز کز ژچہ ست غور سان بوزو ژچہ ز یل ست آسن یمو کر امس تم نفرس حوالہ دپیس یم سات بہ منگے تم سات کھمو سفر ضرور سفرس مز پکان امس لج وتہ بوچھ ام کھے اخ ژوٹ وۄنۍ کٔژ روز نہ ترٛےٚ ژۄچہِ آسہٕ ترٛےٚ وۄنۍ روز زٕے ژۄچہِ اکھ ژوٚٹ ییٚلہِ نین کھٮ۪تھ ییٚلہِ أکِس مقامس پٮ۪ٹھ وٲتۍ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمو ول سا ییٚلہِ یِمو ژۄچہِ کَجہِ تیٚلہِ آسہٕ کٔژ اکھ ٲس مۄکلیمٕژ یہِ سۄ کوٚت گٔے نہٕ مےٚ نہٕ پَیی أمۍ کھے قسم مےٚ چھَنہٕ پتہ کِہیٖنۍ نس ٹھیٖک چھُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوس اللہ تعالیٰ ہن معجزہ عطا کوٚرمُت تِم ٲسۍ میٚژِ ہٕنٛز کانٛہہ ڈٔلیا بناوان کانٛہہ شکلا بناوان تتھ ٲسۍ ونان سونا ہو جاو سونس منٛز معجزہ اللہ تعالیٰ سُنٛد بہرحال یِمو أنۍ سیرِ ترٛےٚ کٔژ اَنٮ۪کھ سیرِ ترٛےٚ اَنٮ۪کھ أکِس دۄیہِ ترٛیشوَے سیرِ بنے کیٛاہ پروردگار سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ تِم ٲسۍ میٚژِ ہٕنٛز کیٛاہ بناوان ژٔر تتھ ٲسۍ بناوان کُم بیٖزنِ اللہ یا مردس تہِ ٲسۍ بناوان سُہ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ یہِ اوس معجزہ بہرحال یہِ ہیٚکہِ نہٕ عام انسان کٔرِتھ یہِ چھُ پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ اور نبی تہِ ہیٚکہِ نہٕ ہمیشہ کٔرِتھ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ معجزہ چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کنٹرولس منٛز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ییٚلہِ ترٛےٚ بناے دپیس اکھ گٔے ژےٚ بیاکھ گٔے مےٚ کھے اکھ ژوٚٹ یہِ گٔے ژےٚ بیاکھ گٔے مےٚ کھے اکھ ژوٚٹ ژےٚ کھیٚیَتھ اکھ ژوٚٹ یہِ گٔے ژےٚ بیاکھ کھے مےٚ تہٕ گٔے بیاکھ مےٚ ترٛیٚیِم گٔے تٔمِس یِم بیاکھ ژوٚٹ کھے أمۍ لٔگۍ قسم سۄ مےٚ کھے سۄ کھے مےٚ دوٚپنس یِم گٔے ترٛیشوَے ژےٚ کیٛاہ ترٛیشوَے گٔے ژےٚ مگر مےٚ پتہٕ پٔکۍ زِ نہٕ ہاے ہاے أمِس بیوقوٗفا یہِ اوس نا سٲنۍ پٲٹھۍ بیوقوٗف أمِس ٲس نہٕ پتہ کینٛہہ بہٕ کٔمِس سۭتۍ چھُس نبی سٕنٛز صحبت گٔیَس ختم دُنیا ژھوڑُن دُنیا ژھوڑُن دُنیا سۭتۍ کیٛاہ گوٚوُس نبی سٕنٛدِ محبت نِش کیٛاہ چھوٚلُن اتھے چھوٚلُن اے بیٚیہِ تہِ چھِ خبر کۭتیاہ واقعہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پٔکۍ کُنُے زِ یہِ درٛاو سۄنہٕ سیرِ ہٮ۪تھ سۄنہٕ سیرِ بہٕ ونہٕ آز چھِ یِوان سۄنہٕ سیرِ گژھِ مےٚ گژھٕنۍ بہرحال ییٚلہِ یہِ درٛاو پٔتھۍ پیٚیہِ ڈاکوٗ کیٛاہ پیٚیہِ أمۍ چھُ گنڈا ونڈا تھوٚمُت یِمن خطرناک پٲٹھۍ کٔرِتھ ڈاکو دوٚپُس یارا سیوٚدُے دِکھا کِنہٕ اَسہِ پیٚیہِ سیوٚد پٲٹھۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تدارُک کرُن یِم چھِ زٕ نفر دوٚپُن لون پوشہٕ نہٕ بہٕ دوٚپُن بہتر چھُنہ بہٕ کرٕ یِمن سۭتۍ کمپرومایز دوٚپُن بہٕ ونو سیوٚد مےٚ چھِ ترٛےٚ سۄنہٕ سیرِ أسۍ چھِ ترٛےٚ نفر ترٛیشوَے ہے وۄنۍ کیٛاہ ٹینشن ییٚلہِ گنڈ پانے یی کھُلاونہٕ تہٕ دند لاگنٕچ کیٛاہ ضروٗرت مےٚ دوٚپُس ٹھیٖکھٕے چھُ بہرحال یِمو دوٚپُس ٹھیٖک چھُ وَل سا بیٚہہ سا کوٚر یِمو سفر یِمن اوس واریاہ دوٗر بیٚیہِ واتُن أکِس جایہِ وٲتۍ دوٚپُکھ ہے تھٔکۍ کھسا زیادٕ لہذا کرو کٲم اکھ نفرس سوزُن کوٚت بازر سوزُن کینٛژھا کھٮ۪ن چٮ۪نا انہِ ہے یِمن گوٚو اکھ نفر سُہ گوٚو کھٮ۪ن چٮ۪ن اننہِ زٕ نفر چھِنہ پرٛاران أمِس آو بازرس منٛز دٮ۪ماغس منٛز خیال تہٕ یارا چھُنہ صلح بہٕ کھٮ۪مہٕ ییٚتی یِمن لگاو زہر ترٛیشوَے سیرِ میانہِ ٹھیٖکھٕے چھُ أمۍ کوٚر مشور أمِس ییٚلہِ ٹایم گوٚو زیادٕ أمۍ لوگ نہ کھٮ۪ن چٮ۪نس کُن ہُمو دوٚپ ہو یہ عجیب انسان یہ سوز کھین یم لوگ پانس کن اچھن دیت امن تہ دماغ دوٚپُکھ أسۍ کرو کٲم اَسہِ چھُنہ صلح أسۍ مۄکلاوون یُتھُے اور یہِ أسۍ لاگوس بہانہٕ کیٛاہ ژیر کیٛازِ گوٚوُے تہٕ ژھٕنُن مٲرِتھ تہٕ کیٛاہ چھِ اتھ ونان سۄن گوٚو اَسہِ بہرحال یُتھُے یہِ اورٕ آو یِمو تُج تلوارا تہٕ نِیِکھ أمِس کتھ وۄنۍ کُس وَنہِ یِمن زہر چھُ اتھ ترٲیِتھ یِمن کُس وَنہِ یِمو لوگ کھیوٚن یُتھُے لوگُکھ کھیوٚن پہر کھنڈ گوٚو یِمن گٔے گُنوٗدگی یِمن پزِ نِندٕرٕچ کھٔژ نِندٕر گٔے یِمن پیٚیہِ نِندٕرٕے تہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ نِندٕر ختم حضرت عیسیٰ علیہ السلام درٛاے واریاہ کٲلۍ بعد اتہِ وٕچھکھ لاشہِ ترٛےٚ پیمژٕ سۄنہٕ سیرِ تٔتھی پتھر فرمٲے یہِ گوٚو دُنیا کیٛاہ گوٚو یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اتھس منٛز یِوان یِم سٲنۍ آباو اجداد آز بنگلن ہٕنٛدۍ مٲلِک ٲسۍ نا ییٚتہِ ہندوستانس منٛز ٲسۍ انگریز کِس زمانس منٛز کیٛاہ بٔڑۍ بٔڑۍ محلہٕ خانہٕ اوس نہٕ آز ایکڑن منٛز ٲس زٔمیٖن یا انگریزس سۭتۍ کوٚرُکھ کمپرومایز انگریزن سۭتۍ تِمو تہِ لٲج ایکڑ وہ ہے کہیں دے آج چھِ مودی سرکار ونان آ جا لے آو کہاں رکھا ہے ایک ایک کیا کھوٹی ہم لے لیں گے آپ سے تو بہرحال دنیا کسی کی نہیں ہے کتنا بڑا بیوقوف ہے اوے فرمو نبی کریم سمو فرمو دنیا ملعون یہ تہ ملعون پت لاڑِ
इल्ला, यस अल्लाह ताला से याद दिलाए, परवरदिगार याद पा गए। वो क्या है? जिक्रुल्लाह। आज दपान मौलियस पत रोजन से क्या गए? मौलियस पत रोजन से आखिरत मिलन। क्या मिलन? आखिरत। वल्लाह आखिरत मिलती है। उलमा के जूते पकड़ने से आखिरत मिलती है। एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है जो दुनिया वाले होते हैं वो उलमा के पांव की जूतियों पे मर जाते हैं। हजरत कासिम नानोतवी रहिमहुल्लाह तिहु नाव बूजम दारुल देवबंद बुनियाद तिमन आव अक दह बोड़ बार सरदार अमीन रबी बिंदड़ बोड़ करन हवाल। हजरत फरमान मुझे जरूरत नहीं है, ले जाओ, मेहरबानी करके कबूल कर लीजिए। हजरत फरमान मैंने कहा ना मैं कबूल नहीं करता, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल अमिस मोहब्बत दोपन ना कुन पे रटना वन। बहरहाल हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अमिस कम तम नफरन दोपस हे कर कमा यमन फलन शे बूट थ बूटस मज क्या थो बूटस मज थो। ये हजरत दराय नबर युथ यमो बूट हेत लागुन तत बासो अंदर कन क्या थम ये बूट दुनुक तत पे रपिय। हजरत फरमास उठाओ, याद रखना जब अल्लाह के हो जाओगे इसी तरह आपकी जूतों में दौलत गिर जाएगी। दुनिया के नहीं आखिरत के मतवाली बन जाओ, आखिरत के राही बन जाओ। जो इंसान आखिरत का राही, अगर इस आखिरत के राही बन जाएंगे, खुदा की कसम रिस्क का टेंशन खत्म। वल्लाह सुम्मा वल्लाह, जिसके बाद जितनी जितनी ज्यादा दौलत होती है उसको ज्यादा उतनी फिक्र होती है। अवै फरमो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक मा अबू फरमोक साबियस फरमोक चुशका दबन मालदारी गई ये इमस माल आए ज्यादा और चुशका दबन गुरबत आए गई तो इमस कीन आए ना। फरमो अल गिना गिना नफ्स, इमसन दिल आए ना क्या वुड सही के को मालदार की खबर को थी एमिशन सकून है ये मालदार, ये तो बड़ा बेवकूफ है, ये तो बड़ा कंगाल है। अल्लाह ताला रचन अस कंगाल बन, परवरदिगार करिन गिना, परवरदिगार करिन दिलच दौलत अता। खुदा की कसम उलमा तलबा ऐसे हैं उनके जेब में कुछ नहीं होता है, जब अल्लाह के रास्ते में देने का टाइम आता है उनके जेब से जो कुछ आता है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च होता है। पतियल पनिन कौम छासन वो करने वाली जात खुद करती है। कुछ मिनटों में कुछ लेक्चरर चकान दपन वल सब करना उमरा पन्निस मे बन शरफ शरफ गस में हासिल अगर से मेन पोसन पे क्या करे। उलमा को कहा जाता है और उनके पास खुद की दौलत भी होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस मुरीद दपन शरफ बख्शिया में बकरहा मैंने जरिए से क्या, ये क्या है, अल्लाह वाले होते हैं। लिहाजा इनसे मोहब्बत रखनी जरूरी है। अगर खुद नहीं बनते कम से कम इनके मुरीद बन जाओ, इनके मुरीद बन जाओगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुराद खुद ब खुद अता करेंगे। अल्लाह ताला सुनने कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।